Nag-lipstick naman ko yung abot ka na. Oo. Dini mabaksay. Uy, ako ba kinamoto ni mo? Ah! Natakot ako ah. Ala, nakuha ko eh. Wala, wala na lagi ni kuan lang. Iluwan ako eh. Uy, lain na niyan. Hi guys. Ako na siya. Like, ano na? Yeah, gusto yun. Ruin. I-share ko. Sinashare ko. Pusing yan. I-post mo ko na yan. Pusing. Yes, guys. Nalapsan sa si Marian, guys. Nalapsan. Mabili na ko dahil siya yung extra napkin, guys. Thankful for her. Hello. Pagkita yan. Pagkita yan. Ipitik siya. Ni si Diana Marie Joy, Shani Princess, Lian Rose Marie, Marian Rivera. Ice is always ruined. The friendship better. Hello. Balik ka. Date si Lian. Si Dayan, nasaso. Ipakita yan. Basta may gisulot din mo yan. Agay. Kisa nang sa. Ha? Kisa nang sa. Oh, nasaso sa diya, guys. Pakita be. I-subscribe among YouTube ha, channel. Oh, gana guys. Ngano man. Nanong nasaso mo ka? Kaya nag-chinilas. Kusono. Tawanan? Ano si Shani, guys. Hi guys, nag-quality og ice cream, guys. Bisa gauwan, guys. Gahi ko guys. Dili ba sa imong cellphone siya? Uno. Magpa-CBC na may guys. Look. Yes, nakuha na mo. Ano guys, cute guys siya. Oh, sa dito siya, price. How would you rate it? 10 out of 10. Ikaw. Grabe ka lang, me. 10. Ikaw. 10. Ikaw. 10 out of 10. Me, 2.5 over 10. Shani's going to play basketball today with Diana. So, can we see? Okay, Diana first. Okay, Diana, show me what you got. Wala guys, 0. Ikaw. Uy. Ikaw lang, RJ Mote, kung makashot ka. Sa practice nga hagod na. Bahog kay tain. Nay missing usa guys. Kanang ha? Bahog ko Kasi missing na to. Marian di ay. Sige, gilahig first sa Marian. Marian, permi absent. What can you say about our practice today? Kapoy. Okay. Kapoy nga. Hagod na kayo. Ito ko na, hagod ko na. How can madadaan siya? What's up mga ka-GB? Mag-PA demo me. Yes. Ogma kay sursur me Kasi hindi na-feel. Kasi na-feel ka ron dahil. energetic, kapoy, ug uhawon. Super. Wala ko lang guys. Let's go study. Let's go. Let's go study. Let's go out. Feel kaya moment. Shani guys, morning favorite ano Shani guys. Ganda guys.
Saan niya magkanaan na siya ni guys? Yan! Vlog! Dayan! Dayan! Video, akin ka. Vlog. Vlog. Guys, we're in a desert. Yan. Wow, yes. Nandun tayo ito ko i-parking ba? Awak may mga event. Awak. We're in a desert, guys. Naman kay tulugan ni Absent. Yung gimana lang kinako kay. Please say hi vlog. Kay kanang dako lang kay mo. Say hi vlog. Guys, next week na among real midterm for God's sake, guys. For God's sake. Maria, nagsinot, mistika. Sige. Hoy, lingi! Char, oy, baba. Yeah. Kuya, uy, stay. Ay, mag-ilin na udaan. Kuya, kurasa. Okay. Kuan, nagay-paliw. Gulot sa ta. Ay, sa next mo na. Next mo na. Balik na. Dada. favorite flavor so far. Among nakadaghan na kong natilawan ng flavor sa dito guys. Kaya ang pinaka-favorite ako guys. Sobrang sarap. Yeah guys, it has a very unique flavor guys. If must try gini siya guys. Kaya lami kaya siya tanan guys. Papakita mo. Unique kaya siya guys. Oh. Nag-iisa na gid nga kalami. Oh guys, dili ka mag-get over sa lasa niya guys. Kaya sobrang lami gid niya guys. So, must try this guys. Guys, lami ka na as in guys. We're going. We're going. Hi guys. Very satisfied with my answer. I'm not I think satisfied. I'll definitely pass the exam. I've already predicted it.
Wow. Hagbong na ko sa midterm, guys. Ingo ko mo bawi. Bawi. As Bawi always. yung utok, guys. Bawi. How cruel. So casually cruel. Malabot. Kita na. Pisik. Uyag dun mo siya ni. Uyag dun mo siya ni Loda ni Boy. Oo, paano ba ko sa dimension? Gusam ta nang giliw-liwan na lang na siya ni Be. Ako na nagulit. Okay. Hello guys, welcome to my vlog. I vlog. That's your vlog. This is my vlog. Vlog. You know, like boba tea, Tesla, fried chicken, party in the Hollywood Hills. Right?